ये दम और रुकिया शादी की बंदिश को तोड़ने और ख़त्म करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आपको रिश्तों या शादी के अंदर रुकावट का सामना है तो आप इस दम और रुकिया को 27 दिन तक सुबह शाम सुने, साथ में नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद अपनी जगह पे बैठ के अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के 9 दफ़ा सूरतुन नस्र आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ और इस कलाम की बरकत और तसीर से आपके ऊपर जितनी भी सख्त बंदिश का जादू होगा इंशाअल्लाह टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ित्नतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अन्फ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ित्नतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अन्फ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ित्नतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अन्फ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिहि क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 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 ألا إن نصر الله قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 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 منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 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 وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله यकीनन अल्लाह ने उस औरत की आवाज को सुन लिया, उसकी बात को मेरे रब ने सुन लिया जो मेरे नबी के साथ अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी। क़द समिअ अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहामुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। क़द समिअ अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहामुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। क़द समिअ अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहामुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। जितनी भी ख़वातीन इस रुकिया को सुन रही हैं उन ख़वातीन को एक और अमल साथ में दिया जा रहा है। वो ख़वातीन हर नमाज के बाद सूरतुन नस्र 9 दफ़ा पढ़ने के साथ साथ सूरतुल मुजादिला जो 28वें पारे की पहली सूरत है इसकी आपने पहली आयत मुबारका भी साथ में 9 मरतबा पढ़नी है। और जो मर्द हजरात सुन रहे हैं वो मर्द हजरात सूरतुन नस्र के साथ साथ सूरतुन निसा जो 4थे पारे के अंदर है उस सूरत की पहली आयत को साथ 9 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहामुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर इन्नल्लाह समीउन बसीर इन्नल्लाह समीउन बसीर। क़द समिअ अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहामुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. فك سحر الأقفال فك سحر الأقفال يا الله 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 يا رحمن يا كريم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام فك أن سحر الأقفال 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 أبطل أن سحر الأقفال يا الله يا الله يا الله يا الله فك سحر الأقفال أبطل أن 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 سحر الأقفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أنتم في أنفسهم نادمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح 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 الله أن يأتي بالفتح. यकीन कर ले मेरा रब इस बंदिश के जादू को जरूर तोड़ेगा इंशाअल्लाह. अल्लाहु अन यअतिय बिल फतह 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 अल्लाहु अन यअतिय बिल फतह
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. 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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني 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 لما أنزلت إلي من خير فقير. आमीन या रब्बल आलमीन। जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें सुन रहे थे, अल्लाह ताला सभी की परेशानियों को दूर करे। जो भी रिश्तों के अंदर, शादी के अंदर रुकावटें हैं, मेरा अल्लाह ख़त्म कर दे, जादू को तोड़ दे। जो भी सुन रहे थे वो हस्बे तौफीक अल्लाह की राह में सदका लाजमी करें। सदका करने के बाद आप आइंदा इस दम को सुनना स्टार्ट करें और कसरत से जितना हो सके आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द आपको इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद दिखाएगा। अल्लाह ताला आप सबको जादू, जिन्नात, नज़र बद और हासिदीन के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।